झाड़ू द्वारा जाऊची बाटा थार कताड़ी काई है कुटी मारई कताड़ी काई है कुटी मार मोर मोर एटी सेठी पड़ुची बाटा मुनुआ चाकिरी नर नाम 170 घरे मोर शिका 16 नायिका घरे मोर शिका 16 नायिका कथा साथ किए बुझुची बाट साथे गली चटक चाकरी कली सहला 12 भसाते दिली सहला 12 तुनको तार मुकाली बिरुची बाटा जगन्नाथ देश नयन नीति देश जमिति अनायन देश जमी साकी परी बसी जगा देखुची घाट जौतिक भारीटा ज्योतिक हटाओ सभी को बचाओ ज्योतिक हटाओ सभी को बचाओ खाली बाटी कुरुची बात खाती बेसी से नियंती बेसी से का बेसी से नियंती लटो से मानो को हाथो जोड़ुची बाटो अरे के गोटे हेडे आया नमस्कार 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 अरे जुलिया आया एटी श्री श्री मुक्तेश्वर देव विराजमान करछंती आया ए जगह को टिके परिष्कार कर देले एडी ठाकुरंकर नाच हबो अरे कौन जो तेरे जोरिया निशा जाई छी आया से फटे केलो ए फटे कोन को मदिना तो बंधो अरे ए जगह टिके परिष्कार कर देले एडी ठाकुरंकर नाच हबो आया संगे संगे करूची अरे तते मु कहली ए जगह टिके परिष्कार करिया पई आगे की कथा कहूनी पहले परिष्कार करे मु कह देले अरे जुलिया आया तू को रहस्य करछु आया मु काई रहस्य करी आओ आया निरुद्र रहस्य करी ए जगह को टिके सफा कर दी आगे यही कथा कोन जगह सफा कर दिए मतलब परिष्कार करे विचार कर देली
ଆଜ୍ଞା ଦେଶୀ ଆର ଖାଲି ପଡିଛି ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଏ ଜାଗାଟା ଗୋଟିଏ ସଫା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା 6 ମାସ ହେଲା ଛଡା ଛଡି ହେଇଛି ହଁ ଏଇନେ ଡାକିଲେ ଫେରେ ଚୋବେଇ ପକେଇବ କିଏ ଚୋବେଇ ପକେଇବ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଘର ଭଲ ଆଉ ତାହେଲେ କେମିତି ହବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେ ଟିକେ ଡାକି ଦିଅନ୍ତେ ହଁ କେତେ ଭଲ କାମ ହନ୍ତା କହିବାକୁ ମୁଁ ଡାକିବି ଆଜ୍ଞା ତୁ କିଛି କହିବୁନି ରେ ଆଜ୍ଞା ପାଟିକି ଦେବି ତା ନାଁ କଣ ଡାଲିବ ଡାକିଲେ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଡାକିଲି ଡାକିବ ହଁ ନା ଡାଲମାକୁ ଡାକିବ ଆରେ କାହାକୁ ଡାକିବା କହୁନୁ ଫାଷ୍ଟ ନାଇଁ ନାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଡାଲିବକୁ ଡାକି ଦିଅ ତାହେଲେ ଡାକିଲି ଆଜ୍ଞା ଝାଲି ବୋଉ ଏ ଝାଲି ବୋଉ ଆରେ କଣ ଏମିତି ହେର ଛେଇ ହଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆପଣ ଭଦ୍ର ଲୋକ ହଁ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ଅଛି ଟି ଆଉ ଆମର ତ ହାଡି ପିଲା ବୋଲି ଆମର ନାହିଁ ନା କଣ ଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ଅଛି ତୁ ମତେ କହିଲୁ ଶାନ୍ତ ଟିକେ ଡାକିଦିଅ ମୁଁ ଡାକିଦେଲି କହିଲ କହି ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ପକିଲାର କୁଆଡେ ଡେଇଁ ପଡ ମତେ ଡେଇଁ ପଡିବ ବୋଧେ ତୁ ଗୋଟେ ପକ୍କା ବଦମାସିଆଟେ ଆଉ ତୁ ଡାକେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ମୁଁ ଡାକିବିନି ହଁ ଡାକେ ଚାରୁ ବିମ୍ବା ଧାରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବଦନି କନକ ଗୌରୀ ମନ ବନାଗରୀ ଏତେ ମିନତି ହୋଇଯା କହିଲ की खट तस्कर से डाकुच एते रात्र नवनागर कुह जीविके बण प्रकार मो ভাবিলা ডগ সে বেপারি আইছ তু ডাকিলে প্রা তাহলে কেমিতি কোন করিবু আলো চরণ কহ সুন্দরী বিদেশরু মুই আসিছি বেরি মন বনাগরি এতে মিনতি হইযা কইল बाट छाड़ रंग लता जाउछि हे बाट छाड़ बाटन छाड़िले रंग फेरी जाउछि हे बाट छाड़ रंग लता जाउछि हे बाट छाड़ बारो हाथ साड़ी पिंदी सजाड़ी पणत कानी रुमो फाड़े उड़ुछि हे बाट छाड़ रंग लता जाउछि हे बाट छाड़ डरे टिकिली दिसे झीली मिली पान खाई पिक छाड़ी देउछि हे बाट छाड़ रंग लता जाउछि हे बाट छाड़ सहलाणी गुरस्त गलेणी कोली केंदुरे मोरा बिना जाउछि हे बाट छाड़ रंग लता जाउछि हे बाट छाड़
कही करी सभारे से मिली सभारे जुहार कही हरी हे बाट छाड़ जाऊची हे बाट छाड़ साथ हाँ मुठी टिया मारुची शांत मो हाँ शांत हाँ आपण मते डाकुଥିଲେ कि अरे नाई म तो निज लोक काली ठारू फेरी आछी से केते खोजिलानी देते शांत हाँ से बाड़ी किया 6 मास हला विदेश गलानी जे हाँ कोटा कौड़ी टे देलानी मो अच्छा आ मु 9टा 6टा पिलांगु धरी केमिति चलुची हाँ। से बाड़ी किया कोन से कथा जाने अरे से बड़ा काली ठो फेरी आछी से आसी केते केते खोजिलानी से कांति मो शांत से एठी कोडी मतबाटी रे बसतबो एठी बरा एठी बसची अरे झुलिया ए झुलिया अरे बाड़ी पड़ा झुलिया। बुढ़ा राती दिन मद खाऊ अरे गोलो कुता गोलो जाए कमाइलो सब तो देलो उड़ाई रे तोरा मोर निया मालो नहीं तो निया सिया रे तोरा मोर निया बड़ी गली है साबते ए माड़ खाई डबिरी खुआटी मोर चलू ताई अरे जुलिया अरे तो स्त्री कौन ते बाड़े लग रे आया जानी नाती कौन जानली का झड़ा गुरो मिठा माई को मारो मिठा माई हां मोइष्ट ठाकुरानी की तो पुरानी अरे जुलिया तमरा एमती कलिके जा लागि थबो ना ए जगहटा सफा करिवो आया हां एटी हम कोड़ी का जावड़े लागी छे आओ आया हां ये तो मोस्त्री नु आओ आया ये पर फकीर स्त्री ना जानी नाती आ तोडा पक्का बदमाश अटे अरे से कोन ते चिन्नी पारुनी आंतमो हां मु तांगु चिन्नी पारुनी तू भी तांगु चिन्नी पारुनो आई मो शांत ताले केमिति चिन्हा चिन्ही हबो आंतमो हां केते बडे प्रश्न पचारिबी अच्छा ଯଦି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ हां ଜାଣିବି ସେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି अच्छा अच्छा अरे जुलिया ଆଜ୍ଞା तू ताकू चिन्ही पारुनु किसी ते चिन्ही पारुनी ଆଜ୍ଞା से कहूचे तेते केते गुडे प्रश्न पचारिबो ଆଜ୍ଞା जदि से प्रश्नर ठीक ठीक उत्तर दे देबू से जानिबो तू तार स्वामी बोली ଆଜ୍ଞା हां ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ अरे से कहूची तेते केते गुडे प्रश्न पचारिबो ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ हां ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ କାହିଁକି अच्छा ଯେତେ 50ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲେ ସେ ପଚାରେଇ हां ମୁଁ ଗାଳି ଗାଳି କରି ଖାଲି ଉତ୍ତର ଖାଲି ଗାଳି ପକାଇ अरे पचार पचार प्रश्न पचारे ତାହେଲେ ପଚାରୁଛି ଶାନ୍ତ हां ଆରେ କେଉଁ କୂଳେ ଜନ୍ମ ତୋର ରେ केहू गुड़े जन्मा तोरा अरे सता कहब तो तारको मारा रस सखारा रे रस सखारा मन संदेह भइबा तोरा रे रस सखारा কুলে জন্ম মরল হাড়ি কুলে জন্ম মর এ নপনা করিল নপনা
গরি সুন্দর ওই পদুরালো আরে বাউস কাহু হইলা রে বাউস কাহু হইলা আরে কুলা বেড়ি বুଣା কে শিখা দেলা নবনাগর রে নবনাগর কহ মন ন করি গলা রে ব্রহ্মা যজ্ঞ করুলে আলো বাউঁশ জমিলা যজ্ঞ কুণ্ডরে হে নবনাগরী লো নবনাগরী হে কুলা বুଣା কি বসিয়া দেলে লো सुनारे नागर बर रे केहू काठे डोला हुए तो यार नव नागर रे नव नागर बिचारी नव ढोलर रे नव ফুল গম্বারে আলো সে কাঠরে ঢল হুয়ে তয়ারি হে নবনাগরী লো নবনাগরী এ শুনি পাঁচ পাটে তারি লো केते बधी लागी अछि रे केते बधी लागी अछि दुई पुड़ा नाम कहि दे बासी नबनागर रे नबनागर चमड़ा कहि लागिछि रे নবনাগরী লো নবনাগরী এমে চর্মক চর্ম ছাইল शांते मुझे जहाँ जहाँ प्रश्न पचारि अच्छा से सब प्रश्न से सठिक उत्तर देले अच्छा जानिली से मो स्वामी बोली अच्छा अच्छा अरे जुलिया तबे तबे चिन्हा चिन्ह हे गेलो ता उठे कह ए जगह सफा कर दऊ आया हां कम ऑन को आओ हां आई जाओ आया पुणी कोन बाकी रहला मु तो बीते से एक दिन समाज है हां अरे जन आसे घन घन अंधार राति रे पुआ जनम रे किए दब श्यामर अंधार है जो पुआ जनम तो आसीनी तब बोल गया क्या डाला मार डाक डाक बगे डाक जानिछ से टोल गेट थी यहाँ पे डाको यहीं पे लगा यहीं पे हाँ डाला माँ हाँ पनीर
ଆଏ ସାଲଟ ହଁ ଓ ରହିତା ମୁଁ ଡାକୁଛୁ ତ ଭଇତା ଯାଉଛି କୋଉଥିରେ ସାଇକେଲରେ ଲଳିତା ଲବଙ୍ଗଲତା ଇଏ ଡାକୁଛି ରେ ଲଳିତା ଲବଙ୍ଗଲତା ଘର କାମରେ ମୋ ବେଳ ଘର କାମରେ ମୋ ବେଳ ଲଳିତା ଡାକୁଛି ରେ ଲଳିତା ଲବଙ୍ଗଲତା ଫକୀରା ଧାରେ ମୋର ଫକୀରା ଧାରେ ମୋର ମନର ସ୍ଥିତି ହେ ଲଳିତା ଲବଙ୍ଗଲତା ସ୍ୱାମୀ ଯେବେ ରଖିଲେ କାଲି ଘର କାମକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ସ୍ୱାମୀ ଯେବେ ରଖିଲେ କାଲି ଲୁଗା ପିନ୍ଧାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ନାଇଟି ପିନ୍ଧିଲା ଏବେ ନାଇଟି ପିନ୍ଧିଲା ଏବେ ଆମ ସାରୁଛି ହେ ଲଳିତା ଲବଙ୍ଗଲତା ଏତେ କହି ଆସେ ଗଲା ସଭା ମଧ୍ୟରେ ମିଳିଲା ଗୀତରେ ହରିହର ଗୀତରେ ହରିହର ପଦ ଦୋଳୁଛି ହେ ଲଳିତା ଲବଙ୍ଗଲତା ଏ ଗାଈ କାହାର ଶାନ୍ତଙ୍କ ଶାନ୍ତ ହଁ। ତମକୁ ମୁଁ ଏଠି କରୁଛି ଆରେ ଜୁଲିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ଯୋଉ ଡାକିଥିଲୁ ଡାଲମାକୁ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଡାଲମା ମାଆକୁ ଗୋଟେ ନମସ୍କାର କରୁଛି ପାଣି ପୁରା କ୍ୟାବିନେଟ ଡାଲା ଭିତରେ ବସିଗଲା ଲୋକ ଦେଖିଦେଲୁ କିରେ ନାନୀ କହୁଛୁ ତୋ ହାତରେ କଣ ଶଙ୍ଖା ନାହିଁ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ ତୁ କଣ ବିଧବା କିଲୋ ନାଇଁ ମୁଁ ପରା ରାଣ୍ଡ ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲୁ ଆରେ ମୁଁ ବଡ ବଡ ଜିନିଷ ଅଛି ଲୋ ଆଲୋ ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ କୁଆଗଲେ ଆଉ କଣ କହିବି ନାନୀ ଯାଇଲୁଟି ହଣ୍ଡାରେ ହଣ୍ଡେ ସତ ଗଳିଥିଲି
ইয়াରି ପାଟି ଶୁଣିକି ଗଦେ ଗଦେ କି ଯୋଡେ ପିଲା ସତୁ ଘଣ୍ଟାରେ ହକି ପକେଇଲା ଟିଲିବିଟା ହେଇଯାଇଛ ଭଲ ଆଉ ଯୋଡେ ପିଲା ନୁହଁ ସେ ଚୁଲିରେ ବସିକି ଫୁରୁସି ଗଲେ ଯେ କଲତିରେ ପାହିକି ଓହଳେଇକି ଆଇଛି ଆଲୋ ସିଏ କଣ ମୂଷା ପିଲା ଆଲୋ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠେଇନି କଣ କରିବି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଫୋନ କରିଥିଲି ସେ ବାଡି ପଡା କଲେ ଏଟା ପୁରା ଆମ୍ବୁଲ ଗାଡି କି ଲାଗିଛି ମୁଁ କହିଲି ଆମ୍ବୁଲ ଗାଡି କଣ ଗୋଟେ ଆଲୋ ଆମ୍ବୁଲ ଗାଡି କଣ କିଲୋ କହିଲା ପରେ ମେଡିକାଲରେ ଗଲେ ଆମ୍ବୁଲ ଗାଡି ଆମ୍ବୁଲ ଗାଡି ନା ଚୋପି ଗାଡି କି ଗାଡି ସେଇଟା ଆମ୍ବୁଲ ଗାଡି ଆଲୋ ସେଟା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଲୋ ହଁ ସେଇ ଗୋଟାକ ଆଲୋ ଚୋପି ଆମ୍ବୁଲ ଗାଡି ପୁଅ ପୁଅ କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏଇ ଆଇଲେନି ପରା ଯୋଡା ଫୁରୁସି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଲୋ ଏ କଣ କରିବା ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ହବ ଏ ଜାଗାଟା ଟିକେ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲେ କେମିତି ହବ ବୋଲି ପରିଷ୍କାର କରିବା ଯେ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ଦେବେଟି ବାବୁଘର ହଁ ଭାଲୁ ବାବୁଘର ଦେବେ ଆଖେ ଆଣ ତାପରେ କରିବା ନଦେଲେ କରିବନି ଭାଲୁ ବାବୁ ମାଇପି କଥା ଜାଣିଦେବେ ତ ଦେଲେ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇକି ରହ ମୋର ଫୋନ ଆଇଲାଇ ହଁ ହଁ ନାଇଁ ମୋର ଡବଲ ପେଣ୍ଟୁ ପରା ହଁ ହଉ ହଁ ବ୍ୟାନର ଚାଲିଛି ତିଆରି କେତେ ମରା ହେଲାଣି ହଁ ହଉ କହିଦେଉଛି ଏଇ କଥାଟା ଜାଣିନ ହଁ ହଉ ନାନୀ ପରା ଏଥର ଇଲେକ୍ସନରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଜାଇଲଟି ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନରେ ଠିଆ ହେଇଛି କହୁଛି ନା ମୋର କହୁଛି ନା ମୋର ପରା ଡବଲ ପେଣ୍ଟୁ ଚିହ୍ନ ଶୁଣୁଛ ନାନୀର ପେଣ୍ଡୁକୁ ଦବେଇକି ଭୋଟ ଦବ ବୁଝିଲ ଦବେଇ ଦବ ଆଉ ଫାଟି ଯିବ ନାଇଁ ଭଲ ପେଣ୍ଡୁ ଦିନକୁ ଦେବେ ଭୋଟ କୁଣ୍ଡିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦିଅ ମୁଁ ପେଣ୍ଡୁରେ ବାଡେଇ ଆରେ ଝୁଲିଆ ଆଜ୍ଞା ତମର ଏମିତି ଫାର୍ସ ଚାଲିଥିବ ନା ଏ ଜାଗାଟା ଟିକେ ସଫା କରିଦବ ଆଜ୍ଞା କରିଦବୁ ନା ଆଉ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝାଇ ଦେ ତାହେଲେ ଏଇଟା କୋଉ ଯନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛଟି ହେଲା କଣ ଭିଜିକିଲ ତଳକୁ ଏଇଟା ହଉଛି ବାଳ ଚଞ୍ଛା ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଉଠି ସଲର ହଉଥିବ ଏଇଠି ସେଇଠି ଯାଇକି ଗଲୁ ମାରୁଦବ ଗୋଟେ ମାରିଦଉନ ନାଇଁ ଏଠି ମାରି ହବନି ଆଉ ଘରକୁ ଗଲେ ମାରି ହବ ଠିକ ଅଛି ଯାହା ହେବା କଥା ହୋଇଗଲାଣି ଏଥର ଆଲ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ନାଚ ହେବ ଆଲ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ନାଚ ହେବ କରିଦିଅ ପରିଷ୍କାର ନକର ଡେରି ଗଲେ ଦିଜା ଦେବୀ ଭାଳି ଭାଳି ନକର ଡେରି ମାନି ରଙ୍ଗ ହାଡି ଆଣି ବେଢାକୁ ସଫା କରିଲା ମାଲ ମାଉସୀ ହୁଳ ହୁଳି ଦେବ ମାଲ